अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सहबान है और आप देख रहे हैं एसटी हिस्टोरिकल टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो शायद बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि इंसानियत को अपनी तख्लीक़ात और ईजादात की वजह से इंसानों से ही ख़तरे का सामना होगा और इंसानियत सिर्फ़ उस सूरत में ज़िंदा रहेगी अगर वो खला या दीगर सैयारों पर नौ आबादियाँ कायम करे। यानी अगर हम चांद पर जाते हैं या दीगर प्लैनेट्स पर ज़िंदगी गुजारने के लिए चले जाएं, इस सूरत में ही हम इंसानियत की तबाही से बच सकते हैं। और जिन ख़तरों की स्टीफन हॉकिंग ने वार्निंग दी थी उनमें ग्लोबल वार्मिंग, एटॉमिक वार और ख़ास तौर पर इंसानों के बनाए हुए जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरसेस, जैसे आजकल हम कोविड-19 को देख रहे हैं। लोग वबा के हवाले से सिर्फ बिल गेट्स का नाम ले रहे हैं कि इस वबा की वैक्सीन के ज़रिए इंसानों के अंदर एक ऐसी चिप लगाने की तैयारी हो रही है जिससे इंसानों का माइंड कंट्रोल होगा। लेकिन इस कारनामे में सिर्फ बिल गेट्स का हाथ नहीं, बल्कि स्टीफन हॉकिंग ने भी बहुत पहले निशानदही कर दी थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी से ऐसे नए तरीके ईजाद होंगे जो एक गलत सिमत की तरफ जा सकते हैं। और मज़ीद ये भी कि अब तक इंसानों को मरीख या दीगर सैयारों की तरफ चले जाना चाहिए। सिर्फ इसी सूरत में ज़मीन पर इंसानी नस्लों का ख़ात्मा नहीं होगा। यानी अगर हम किसी और जगह जाकर रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं तो ही हमारी बचत होगी, वगरना नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि खला या दीगर सैयारों पर सब लोग जा सकेंगे। ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं, क्योंकि ये हिजरत इतनी महंगी होगी कि वहाँ सिर्फ अरबपति और प्रिविलेज क्लास ही जा सकेगी, जिन्हें खला की सैर कराने के लिए अभी से इक़दामात किए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि स्पेस ट्रैवल के लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस भी ज़रूरी है, वगरना खला का सफ़र मुमकिन ही नहीं। यानी अगर हम फ़िज़िकली अनफिट हैं तो हम स्पेस ट्रैवल के काबिल नहीं। इस सूरत में हम स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले हॉलीवुड ने एक फ़िल्म रिलीज़ की थी जिसका नाम इलेसियम था। इस फिल्म में 2154 का साल दिखाया गया है कि ज़मीन पर लोग बीमारियां, भूख, गुर्बत और सख्त मौसम से रह रहे हैं, जबकि दुनिया के अमीर तरीन लोग इलेसियम नामी एक आलिशान और लग्जूरियस स्पेस स्टेशन पर रह रहे हैं, जहां ना गुर्बत है, न जंग है और ना ही कोई बीमारी है, सिर्फ़ और सिर्फ ऐशो इशरत है। और अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए कैंसर जैसे ख़तरनाक बीमारी का इलाज मिनटों में मुमकिन है, जबकि ज़मीन पर सिर्फ तबाही ही तबाही है। अब आप ये बात ख्याली कहें या सिर्फ फ़िल्म की हद तक रखें कि इंसान दूसरे सैयारों पर बस्तियाँ आबाद करेंगे, लेकिन याद रखिए कि फ़िल्में भी हालात और इम्कानात को सामने रख कर बनाई जाती हैं। ज़माना माजी में आइमन लेजेंड और वर्ल्ड वॉर ज़ी जैसी फ़िल्में जब आई थीं तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि हकीकत में भी कोई वबा दुनिया भर में इतनी तेज़ी से फैल जाएगी कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसके आगे घुटने टेक देंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि चाइना से निकलने वाली वबा ने कैसे दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, और वबा की तबाहकारियाँ तो अभी तक जारी हैं और कोई नहीं जानता कि कब तक बाकी रहेंगी, और न ये कि अगले साल कितनी शिद्दत तक वापस आ सकती हैं, क्योंकि इसका ना तो अभी तक इलाज दरियाफ्त हुआ है और ना ही वैक्सीन। और दूसरी तरफ स्पेस में निजी या प्राइवेट सफ़र की शुरुआत तो हो चुकी है। गुज़श्ता दिनों अमेरिका के खलाई इदारे नासा के प्राइवेट रॉकेट ड्रैगन में बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंच गए थे, और ये मिशन इसलिए भी बहुत अहम है कि 2011 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका अपने खलाबाजों को मरीख पर पहुंचाने के काबिल हुआ। इस मिशन में खला में नए सफ़र की शुरुआत भी है, क्योंकि नासा प्राइवेट सेक्टर से आमदोरफ्त के लिए ये सर्विसेज हासिल करेगा जो कि दुनिया के खरबपति शख्स एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स के ज़रिए मुमकिन हो सकेगा। और स्पेस एक्स और नासा जल्द अगले मरहले का आगाज़ करने वाले हैं, जिसमें 6 मज़ीद रॉकेट परवाज़ें अमल में लाई जाएंगी। अगस्त 2020 के आखिर में खलाई सफ़र का आगाज़ करेगी। एलन मास्क ने अपनी कंपनी स्पेस एक्स की बुनियाद 2003 में रखी, जिसका बुनियादी मकसद खलाई ट्रांसपोर्ट सर्विस के अखराजात में कमी करना था, ताकि मरीख पर लोगों की आबादकारी की जाए। और अब स्पेस एक्स कंपनी इंसानों को खला में ले जाने के लिए एक बड़ा खलाई जहाज़ बना रही है, जिसका नाम स्टारशिप है। इस जहाज़ से मरीख पर नौ आबादकारियाँ शुरू की जा सकती हैं। बस ये जान लें
کہ دنیا میں تیزی سے خلائی سفر اور انسانوں کی نئی بستیاں قائم کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے، اور اب عرب ممالک بھی اس سے پیچھے نہیں۔ مریخ سیارے پہ پہلا عرب خلائی مشن چند ہفتوں میں پرواز کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس مشن کے لیے خلائی جہاز میں ایندھن بھرنے کا اگلے ہفتے کام بھی شروع کیا جائے گا۔ خلائی جہاز کو مریخ اور اس کے مدار تک پہنچنے میں 308 ملین میل کا سفر طے کرنے میں 7 مہینے لگیں گے، جہاں یہ خلائی جہاز مریخ اور اس کی آب و ہوا اور ماحول کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرے گا۔ مریخ کی آب و ہوا اور ماحول کے متعلق مناسب ڈیٹا جمع کرنے کے لیے روبوٹک خلائی جہاز 700 دن تک مریخ کے ارد گرد چکر لگائے گا۔ اور ادھر اسٹیفن ہاکنگ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک طرف تو زمین پر انسانی نسل کے لیے خطرناک قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ خلا اور دیگر سیاروں میں انسانی بستیاں آباد کرنے کے امکانات تلاش کیے جائیں۔ بیسیکلی یہ تو تضاد ہی ہوا، کیونکہ یہ لوگ خلا میں بغیر ٹیکنالوجی کے تو جا ہی نہیں سکتے، ایسا تو بالکل ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ ماہر طبیعیات ٹیک مارک نے خبردار کیا ہے کہ ایک دن انسان اپنے ہی تخلیق کیے ہوئے مصنوعی ذہانت رکھنے والی مشینوں کا غلام بن سکتا ہے۔ اس سے قبل بھی کئی ماہرین خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ آئندہ چند دہائیوں میں مشین بآسانی تمام کام کر کے انسانوں کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ اب ٹیک مارک کے مطابق ان کے ساتھی غیر معمولی ذہانت پر مبنی ایسے روبوٹس کا خاکہ بنا رہے ہیں جو ذہانت کے معاملے میں انسانوں کو بھی مات دے دے، اور خدشہ تو یہ ظاہر کیا کہ شاید انسان اس ذہانت کا توڑ نہ کر سکے، اور یہی سپر انٹیلیجنس انسانی بقا کے خطرے کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن شاید ہونا تو یہ چاہیے کہ خلا کی تسخیر ضرور کی جائے اور انسانوں کو زندگی فراہم کرنے کے لیے وہاں امکانات ضرور کیے جائیں، لیکن ساتھ ہی زمین جو کہ انسان ہی نہیں بلکہ کروڑوں اربوں جانوروں اور زندگیوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، اسے بچانے کے لیے بھی اقدامات ضرور کیے جانے چاہیے۔ مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں اور نہ ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، بلکہ مسئلہ خود انسانوں کا ہے کہ اگر انسان اس دنیا پر پرامن اور سکون سے نہیں رہ سکتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کو تباہ کر کے کسی اور سیارے یا خلا میں چلے جائیں گے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے چین سے تو بالکل نہیں بیٹھنا، وہاں پہ بھی تباہی اور بربادی کا سامان کرنے میں دیر تو نہیں لگے گی۔ اس لیے ہمیں ٹیکنالوجی سے ڈرنے کی بجائے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں نئی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہم چینج کو روک نہیں سکتے، بلکہ چینج کو اپنے لیے استعمال کرنا یا خود کو اس چینجنگ کے مطابق ڈھالنا ہی عقل مندی ہے۔ یعنی جب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہماری گاڑیاں اور جہاز اوزون لیئر کے دشمن ہیں، تو پھر ہم ہائیبرڈ گاڑیوں کے اوپر زور دیں جن سے اوزون لیئر زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہم ڈیوڈرنٹس وہ والے استعمال کریں جو انوائرمنٹ انفرینڈلی نہیں ہیں۔ ہم وہ والے پرفیومز نہ استعمال کریں جو ماحول کے لیے اچھے نہیں۔ یہ چینج ہمیں لانی پڑے گی۔ اب جیسے یہ وبا آ گئی ہے، ہم بے بس ہیں، اس کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہے، لیکن ہمیں اپنے اندر چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ماسک پہنیں، تمام SOPs کا خیال رکھیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک ٹیکنالوجی کو ہم اچھے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، تو چاہے ہم خلا میں رہائش پذیر ہو جائیں یا مریخ پر چلے جائیں، انسانیت کی بربادی یقینی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی وہاں بھی بآسانی پہنچ سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو میں اپنا اظہار خیال کومنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔